भारत वर्षर पवित्र नदी हेउछि गंगा, जहाँ को आम माँ बोली संबोधन कर पापनाशिनी बोली कही था। गंगा को किंवदंती कहले प्रभु श्रीराम को पूर्वज भगीरथ तांकू स्वर्गरु आनी तपस्या बल किंतु ए खंडगिरी रही गोटे गुप्त गंगा। कौन ए गुप्त गंगा, केमिति यार सृष्टि है, ए विषय अधिक जानिबा आम सहित उपस्थित अच्छा बाबा बंशीधर महाराज। अधिक आलोचना करने सहित बाबा स्वागत करुच्ची आपन को। आम जाचु समस्ते आम भारत में गंगा नदी प्रवाहित होउची, पापनाशिनी गंगा माता बोली कह जाए, किंतु खंडगिरी रे गोटे गुप्त गंगा अच्छी। सी पुणी को गंगा, केमी तार सृष्टि है? जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय माँ सारला, जय खंडगिरीवासिनी माँ बारभुजी, समस्त पादरे शतकोटी प्रणाम। मु बाबाजी बंशीधर दास, मोर आश्रम महेंद्रगिरी, गजपति जिला पालाखेमड़ी, मोर जन्मस्थान जगतसिंहपुर जिला। आमर ये पृथ्वी रे ये हूँ भारत वर्ष जम्बूद्वीप आर्य संस्कृतिर देश हूँ बोले भारत यहाँ हूँ आर्यावर्त। ये आर्यावर्त हूँ देवता मानकर देवभूमि, देवता मानकर केलालीला विश्राम कर भूमि हूँ भारत वर्ष। ये भारत वर्ष रे जेते मनुष्य अच्छा ये सब गोटे गोटे देवता। आमर जिते बड़े सृष्टि प्रारंभ रे सृष्टि सर्जना है से जो ऋषि मुनि मान सब सृष्टि होते भगवान मानस पुत्र सनक सनद सनातन सनत कुमार भृगु अंगिरा दुर्वासा काकर्म कृपाजल मार्कंड अगति भरद्वाज लोम लोमस कर्तु पौल पौलस्ती ये जो कश्यप फास्ट जो ऋषि मान जन्म हेले एमान सब ब्रह्मांकर पिला ये हूँ देवता। आमे से देवता मानकर संतान। ता भितर जिते सृष्टि सर्जना करागला आम भारत वर्ष अनेक गुड़िए क्षेत्र अच्छी जो क्षेत्र की अलग आमर अलग देश मानक ना अलग राष्ट्र ना जोटा कि आमर महेंद्रगिरी खंडगिरी हिमालयगिरी अनेक गिरी भारत वर्ष अच्छी अधे राधे अनेक गिरी पर्वत भारत वर्ष अच्छा भितर ये हूँ एक अन्यतम गिरी खंडगिरी जहाँ को आम महापुरुष लिखिले महेंद्र मलय पर्वत एरूपे क्षेत्र अच्छी देते इटी आज जो महाकुंभमेला महासाधु कुंभमेला चली ये महासाधु कुंभमेला साधु सन्त मान ये परंपरा को बंचेकी रखिंट। यदि साधु सन्त ऋषिमुनि परंपरा न था ये सृष्टि वैदिक धर्म संस्कृति कालक्रमे लोप ही जाता कहीं ये जो क्षेत्र आज हूँ ये क्या केन्द्र कर जो कुंभमेला साधु कुंभमेला आयोजन करा ये पर्वत उपर आमर अच्छी गोटे श्यामकुंड गोटे आज राधाकुंड गोटे आज गुप्त गंगा आमर समते जानते मथुरा द्वारिक श्यामकुंड राधाकुंड अच्छी। फिर ये कौन आसला श्यामकुंड राधाकुंड आम जगतसिंहपुर जिले में गोटे आज 13 कदम्ब गोटे कंसई कूद गोटे गोठीणा गोटे आज गड़चंडी एमती अनेक क्षेत्र आमर प्रमाण अच्छी जे भगवान कृष्णकर लीलाटा ताले सी कौ समय इटी कौ जुगर श्यामकुंड राधाकुंड कौ जुगर सेठी रहा कौ जुगर कौ समय ये बड़ विचित्र रहस्य आपको जाना एत सहज कथा नुह। शास्त्र जहाँ लिखी तार आदि अंत जाना आज्ञा कष्ट कथा। सत्य जुगे देवता मैंने आसिक विचरण कर मर्तपुर को आसती कौटी आसती देवता मैंने देव सभा करने आसती गोटे आज महेंद्र पर्वत गोटे मलय पर्वत महेंद्र मलय पर्वत ये रूपे क्षेत्र अच्छी जेते ये सर्वस्थान हरिप्रिय बोले देवता मान प्रिय देवता मैंने आसिक ये क्षेत्र में विश्राम करती लीलाखेला करती जिते देवता मैंने ये आसी पहुँचिक सभा समिति करती दुख सुख आलोचना करती खाद्य दरकार देवता हेल्ले भी जो शरीर धारण कर आसे कौन करती ना जल दरकार हम से समय इंद्र को कहीकि इंद्र आकाश गंगा आणिक गंगा सृष्टि जल सृष्टि करते तापरे गंगा सर्वप्रथम गंगा को किए पृथ्वी को आनी ना भगीरथ आनी जेहेतु वंश को कपिल मुनिकर कोपानल दग्ध होते से कही जदि गंगा आसब गंगा को आनी पहुँचे पारू
ତାହେଲେ ତୋ ପରିବାର ବଂଶ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦରପଡ଼ା ହେଇକିରି ଛଟର ପଟର ହେଉଥିବେ। ଏଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଣିବା ଗଙ୍ଗା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ବିଚରଣ କରୁଛି ବା ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରେ ଭଗୀରଥ ଆଣିବା ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଆଦି ଗଙ୍ଗା। ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ନଖ କୋଣରେ ଥିଲା। ବାମନାବତାରେ ଭଗୀରଥ ଆଣିଲା। ତା ଭଗୀରଥ ଆଣିଲା ଏକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଣିଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ବସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଋଷିମୁନିମାନେ ଏଠି ବସିକିରି ତାଙ୍କ ସଭା ସମିତି କରନ୍ତି ଦେବସଭାରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ନେଇ କିଛି ନେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ କେଉଁଠି ଆସିବ ସେଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଣିକିରି ଆକାଶରୁ ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିକିରି ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଯେ ମା ତୁ ଜଳ ରୂପରେ ଏଠି ରହିଲେ ଏ ଋଷିମୁନି ଦେବତାମାନେ ତ ଜଳପାନ କରିବେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ତାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ସେ ସାଧାରଣ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜିବେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଯୋଗ ଯୌଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ 6ଟା ଦର୍ଶନ ଅଛି ଏ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଖୋଜିବ। ଗୁପ୍ତ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅଛି। କିଛି ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ବଚନ କରି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଉପନିଷଦ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ନଥିଲେ ସାଧୁମାନେ ଏଇଠି ମେଳା କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ? ପାଣି କେଉଁଠୁ ପାଇଥାନ୍ତେ? ଏ ଯେଉଁ ମେଳା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟ ବସା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରୁ ଜଳ ସାଧୁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଠି ଜଳ ଆଣିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମା ପବିତ୍ରକାରିଣୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଜଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦରକାର। ଏଣୁ ସେ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା କରି ଏ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାମାନେ କୃପା କରି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ରହସ୍ୟ। ତାପରେ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଆମର ଅନେକ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲାଣି, ଅନେକ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁବାହୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା ସେଇ ସୁବାହୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆମର ସେପଟରେ କେତେଟା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁବାହୁ ଥିଲେ ସୁବାହୁ ଦ୍ୱାପର ବୋଇଲେ ସୁବାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ମନୁ ସେଇ ସମୟର କଥା ହେଉଛି ପୁରାଣ ମୀମାଂସା କଥା। ଏଣୁ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି। ଆକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେମାନେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କିଛି ବାବଦରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ এই ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରହିଥିବା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ଏବଂ ବୁଝାଉଥିଲେ ବାବା ବଂଶୀଧର ମହାରାଜ। ଯେମିତି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଦେବସଭା ଅଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଭା ସେଠାରେ ବସେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଏଠାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଜଳ ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା ହୁଏ ସେଥିରେ ଘଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ବା କୁମ୍ଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।